नमस्कार, नॉर्थ ईस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। सड़क ठीक नहीं होने पर वोट का बहिष्कार करने की चेतावनी, सिलचर रांगीखारी के लोगों का फैसला। एक घर से 13,000 रुपये और भारी मात्रा में यावा टेबलेट जब्त, कलाइन पुलिस बल और सीआरपीएफ बटालियन की संयुक्त कार्रवाई। सिलचर आइजोल नेशनल हाईवे इलाके में हादसा, गंभीर रूप से घायल बाइक सवार। पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने की मांग को लेकर 3 घंटे का धरना, सदैव असम कर्मचारी परिषद के द्वारा विरोध। अब खबरें विस्तार से। सिलचर शहर के रांगीखारी में श्री राम सरनी की सड़क और नालियां खराब स्थिति में है। यह सही है कि करीब 9-10 साल पहले सड़क का कुछ काम हुआ था, लेकिन इतने साल बाद भी इस गली पर किसी का ध्यान नहीं है। इसके अलावा इस श्री राम सरनी में जल निकासी की भी व्यवस्था नहीं है। इनमें से कुछ शिकायतें सरनी के स्थायी निवासियों की है। उन्होंने मीडिया से साफ कहा कि अगर आने वाले दिनों में सड़क और नाली का काम नहीं हुआ तो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। नॉर्थ ईस्ट न्यूज संवाददाता राजू की रिपोर्ट। আমরা সরকার কাছে অনুরোধ দিতে আমরা রাস্তাটা উন্নত করার লেগে সরকার আমরা একটা কোনো ব্যবস্থা করে দেখ, যাতে আমরা রাস্তাটা উন্নত করা যায়। একটা স্যাংশন করার দরকার আমরা রাস্তা লেগে। তারা তো কইছি রাস্তার এই অবস্থার লাগিয়া, আমারও এটাই বক্তব্য, মানে আমরা রাস্তাটার জন্য সুন্দর হয়, ড্রেনটা মানে যেন মুখ্যম, আমরা ড্রেন নাই, যার ধরুন আমরা খুব কষ্ট করি। আর বৃষ্টি দিলে ঘরে ঘরে জল ঢুকে, মানে খুব কষ্ট। রাস্তাঘাটও ভালো না। আমার নাম পূর্বী দেব। আমাদের এই গলিটার নামটা কি? শ্রীরাম সরণি। এই রাস্তাটা তো দেখা যাচ্ছে মানে 70%ই নেই। এই বিষয়ে রাস্তার এটা তো অনেক বছর যাবতই এই গলির এই অবস্থা চলতেছে, যে এক একটা সরকার বদলিতেছে বা হইতেছে, হ্যাঁ তা উন্নত হইব, এই হইব সেই হইব, কিন্তু কোনো কিছুই হইতেছে না। যে গলির কোনো ড্রেন পর্যন্ত নাই, সেই গলির বসবাস করা কি করিয়া যায়, এইটা হইল সবচেয়ে বড় ব্যাপার। তারপরে হইল গিয়া দেখেন ফ্লাড হইতেছে, জল হইতেছে, হইতেছে, সব বাড়ি ঢুকতেছে, বৃষ্টি হইতেছে, নালা ভরিয়া জল বাড়ি ঘরে ঢুকতেছে। যে গলির মুখ্য ড্রেন থাকার দরকার, এখানে বড় বড় ফ্ল্যাট হইতেছে, হইতেছে, কোনো নালা নর্দমার কোনো ব্যবস্থা এখন পর্যন্ত নাই। এই জিনিসটা আমরা আবেদন রাখতেছি যে এই নালা নর্দমা, আমরা রাস্তা, এই দেখুন রাস্তার অবস্থা, এই দেখুন রাস্তার অবস্থা, এই যে রাস্তা, এইটা একটা গল্লির রাস্তা, গ্রামেগঞ্জেও এখন গ্রামেগঞ্জেও নাই এরকম অবস্থা। এখন গ্রামেগঞ্জের গল্লিতে দেখুন যে কত সুন্দর সুন্দর রাস্তাঘাট। আমরা মেইন শহরের টাউনের একদম মিডিল রাঙ্গিরখাড়ি পয়েন্টের গল্লি এই অবস্থা। ওই দিকে দেখুন এই রাস্তার গল্লির দেখুন কী অবস্থা। এইভাবে চলা যায়? মানুষ হাঁটতো কিসের উপরে দিয়া? সারা বছরের পর বছর যায়, কোনো উন্নতি নাই, কিছু নাই, সব কিছু খালি এই মুখেই সব। আপনার কি নাম? আমার নাম শেখর দেব। कलाइन थाना के पुलिस बल और सीआरपीएफ बटालियन की संयुक्त कार्रवाई में एक घर से 13,000 रुपये और भारी मात्रा में यावा टेबलेट जब्त की गई। 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस और सीआरपीएफ ने रिजुल अहमद के घर पर छापेमारी की और रिजुल को उसके 2 अन्य साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया। भांगरपाड़ का शाहीन अहमद नाम का एक ड्रग माफिया संदिग्ध यावा टेबलेट लेकर रिजुल के घर आया था। तब सीआरपीएफ और कलाइन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दूसरी ओर जाबिर अहमद को पुलिस ने संदेह के आधार पर थाने ले आई है। 13,000 यावा टेबलेट के साथ एक स्कूटर जब्त किया गया है। नॉर्थ ईस्ट न्यूज संवाददाता अमल ऋषि की रिपोर्ट। सिलचर आइजोल नेशनल हाईवे के दक्षिण सैदपुर इलाके में काली मंदिर के सामने भीषण हादसा हुआ। यह भयानक हादसा शनिवार सुबह करीब 8:30 बजे बाइक और टिपर की आमने सामने की टक्कर में हुई। स्थानीय सूत्रों के अनुसार सिलचर से काबूगंज की ओर जा रहे एक बाइक सवार विपरीत दिशा से आ रहे एक टिपर से टकरा गए। बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया और बाइक का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों ने बाइक सवार को बचाया और सिलचर मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया। घटना के बाद चालक ने टिपर लेकर भागने की
कोशिश की लेकिन असफल रहा। स्थानीय लोगों ने पीछा कर टिपर को सोनाबारी घाट बाजार में पकड़ लिया। दुर्घटनाग्रस्त बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर AS01AP2292 है। सूत्रों के मुताबिक हादसे में घायल बाइक सवार सिलचर तरनी रोड का रहने वाला है, लेकिन नाम का पता नहीं चल सका। नॉर्थ ईस्ट संवाददाता हिबजुर रहमान बरवैया की रिपोर्ट। नई पेंशन व्यवस्था को रद्द कर पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने की मांग को लेकर सदैव असम कर्मचारी परिषद के आह्वान पर शनिवार को सिलचर में खुद्दीराम प्रतिमा के नीचे 3 घंटे का धरना दिया गया। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि सदैव असम कर्मचारी परिषद ने नई पेंशन प्रणाली की शुरुआत के समय यानी 2005 में ही इस प्रणाली को आत्मघाती निर्णय करार दिया था। फिलहाल इस प्रोजेक्ट का देश भर में विरोध हो रहा है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने आज तक सदैव असम कर्मचारी परिषद से पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली को लेकर कोई औपचारिक चर्चा नहीं की है। नई पेंशन प्रणाली को शुरुआत के परिणाम स्वरूप कर्मचारी समाज सेवा के दौरान लगातार कड़ी मेहनत के बावजूद बुढ़ापे में आवश्यक दवाओं का खर्च उठाने में असमर्थ हो जाते हैं, जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारी अल्प पेंशन से निराश हैं। इसके मद्देनजर शनिवार को राज्य भर के जिला और उप जिला मुख्यालयों पर सभी कर्मचारियों, शिक्षकों और अधिकारियों द्वारा 3 घंटे का धरना दिया गया। नॉर्थ ईस्ट न्यूज संवाददाता सुरजीत चक्रवर्ती की रिपोर्ट। কর্মচারী শতবর্ষম কর্মচারী পরিষদ আমরা কিন্তু আন্দোলন মানে এই যে 2022 বা 23-এ শুরু করিনি। আমরা 2005-এর 1 ফেব্রুয়ারি যেদিন সেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল নিউ পেনশন স্কিম, সেদিনই আমরা সরকারকে প্রতিবাদ করেছিলাম যে সেটা আত্মঘাতীমূলক সিদ্ধান্ত। এরপর থেকে কর্মচারী পরিষদ বারবার প্রতিবাদ করে এসছে। এখন অনেক দিন আমরা সরকারের সাথে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছি, কিন্তু সরকার আমাদেরকে কথায় কর্ণপাত করেনি। তাই আমরা বাধ্য হয়ে আমরা গত 2022-এর 27 আগস্ট শিলচরে কর্মচারী পরিষদের যে রাজ্যিক অধিবেশন হয়েছিল, সেখান থেকে আমরা কেন্দ্রীয়ভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে কর্মচারী পরিষদ সেই এনপিএস আন্দোলনের নেতৃত্ব দেবে। সেই হিসাবে আমরা 2023-এর 1 ফেব্রুয়ারি আমরা কালো বেশ ধারণ করে প্রতিবাদ করেছি। 27 ফেব্রুয়ারি আমরা প্রতীকী ধর্ণা দিয়েছি এবং আজকে আমরা 3য় পর্যায়ের আন্দোলন শুরু করেছি। আগামীতে আমরা রাজ্য স্তরে আন্দোলন করব। शनिवार को बराक डेमोक्रेटिक फ्रंट द्वारा आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में संगठन के नेता प्रदीप दत्ता राय ने एपीसीसी अध्यक्ष भूपेन बोरा को जोरदार जवाब दिया। अपनी बात रखते हुए प्रदीप दत्ता राय ने कहा कि भूपेन बोरा द्वारा मुख्यमंत्री पर लगाए गए इस आरोप को बीडीपीएफ समझ नहीं पा रहा है कि बराक के अलगाव और विभाजन की साजिश रच रहे हैं। इस दिन उन्होंने कहा कि बंटवारे के लिए पूरी तरह से कांग्रेस जिम्मेदार है, क्योंकि कांग्रेस के समय में असम के अलग अलग राज्यों का बंटवारा हुआ था। इसलिए उन्होंने साफ कर दिया कि बंटवारे की बात करना कांग्रेस को शोभा नहीं देता। नॉर्थ ईस्ट न्यूज संवाददाता सुरजीत चक्रवर्ती की रिपोर्ट। সম্প্রতি আসাম প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা অভিযোগ এনেছেন বরাক পৃথকীকরণের ব্যাপারে আসামের মুখ্যমন্ত্রী নাকি ষড়যন্ত্র করছেন এবং বিভাজনের রাজনীতি করছেন। এর মধ্যে ষড়যন্ত্র মুখ্যমন্ত্রী কোথা থেকে করলেন আমরা বুঝতে পারলাম না। মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে বরাক উপত্যকার মানুষের মনোভাব ওনার জানার কথা। উনি হয়তো উপলব্ধি করেছেন যে বরাকের মানুষ পৃথকীকরণ নিয়ে ভাবছে, যে কারণে হয়তো উনি কথাটা বলেছেন যে যদি বরাকের মানুষ চায় পৃথকীকরণ তাহলে আমার সরকার আপত্তি করবে না, এতটুকু কথাই বলেছিল। এর মধ্যে ষড়যন্ত্র কি আমি জানি না। আর বিভাজনের কথা বলছেন, বিভাজনের কথা যদি বলেন তাহলে কংগ্রেস এ ব্যাপারে সম্পূর্ণভাবে দায়ী। কেননা কংগ্রেস আমলে মেঘালয় বিভাজন হয়েছে বৃহত্তর আসাম থেকে, মিজোরাম বিভক্ত হয়েছে, অরুণাচল বিভক্ত হয়েছে, বড়োল্যান্ডে টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল হয়েছে, এনসি হিল কার্বি আংলংয়ের কাউন্সিল গঠন হয়েছে। সুতরাং এই বিভাজনের রাজনীতি
কংগ্রেসের মুখে শোভা পায় না। এবং শুধু তাই না, আসাম প্রদেশ কংগ্রেস বরাক উপত্যকার কোনো সমস্যা নিয়ে সরব হতে আজ পর্যন্ত দেখা যায়নি। আমাদের 1961 সনে ভাষা আন্দোলনের সময় ভাষা সার্কুলার কংগ্রেস সরকার চালু করেছিল এবং কংগ্রেস সরকারের পুলিশ 11 জনকে শহীদ করেছিল। এবং আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার কংগ্রেস সরকারের রেল দপ্তর এই ভাষা শহীদ স্টেশনের স্বীকৃতি দেওয়ার পরেও তরুণ গগৈ সরকার সেটাকে আটকে রেখেছিল। মহাসড়ক, অটল বিহারী বাজপেয়ীর স্বপ্ন, কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা, সৌরাষ্ট্র থেকে শিলচর, কিন্তু হারেঙ্গা যাও থেকে বালাছড়া 31 কিলোমিটার রাস্তার কাজ বন্ধ রেখেছে তরুণ গগৈ সরকার। ফরেস্ট এরিয়া বলে 3 বছর সেই কাজ বন্ধ হয়ে যায়। তারপর বিজেপি সরকার আসার পর সেই রাস্তার কাজ শুরু হয়। আজকে ব্রডগেজ কবে শুরু হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু কংগ্রেস সরকার 3 বছর এটাকে ঝুলিয়ে রেখেছে। তারপর বিজেপি সরকার আসার পর আমাদের বরাক উপত্যকায় ব্রডগেজ এসছে। একথা অস্বীকার করতে আমাদের লজ্জা নেই। আমরা বিজেপি সরকারের বরাক উপত্যকার প্রতি যেসব অবিচার চলছে তার প্রতিবাদ করি, কিন্তু যদি ভালো কাজ করে তার সমর্থনও করি। उधारबंद में कांग्रेस पार्टी की जमीनी गतिविधियों से सत्ताधारी दल के कार्यकर्ता चिंतित हो रहे हैं। उधारबंद के कांग्रेस पदाधिकारियों ने उधारबंद ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह टिप्पणी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्लॉक कांग्रेस के उपाध्यक्ष ललित ग्वाला, महासचिव नुरुल हक लश्कर, अल्पसंख्यक शाखा के अध्यक्ष कसाद अहमद वरभैया और अन्य मौजूद थे। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पुलक राय ने कहा कि ब्लॉक अध्यक्ष की भूमिका मिलने के बाद से वह तृणमूल कार्यकर्ताओं के सहयोग से पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में उधारबंद में उप नेता रकीबुल हुसैन की मौजूदगी में पार्टी की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें विधायक कमलाख देपुरकास्त, जाकिर हुसैन सिकदर शामिल थे। यह उल्लेख करते हुए पार्टी नेतृत्व उनकी सराहना करता है। उन्होंने यह भी कहा कि कई उम्मीदवारों ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए उधारबंद निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त की है, जो उधारबंद में पार्टी की स्थिति को दर्शाता है। उधारबंद ब्लॉक महिला अध्यक्ष अर्चना धर ने कहा कि पार्टी उधारबंद में पहले से काफी बेहतर स्थिति में है। प्रचार सचिव सुदीप धर ने कहा कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सभी स्तरों पर पार्टी कार्यकर्ताओं के सहयोग से पार्टी को मजबूत करने में सक्षम है। पार्टी मजबूत होने से विधायक मिहिर कांति सोम समेत विपक्ष चिंतित है। इसका जिक्र उन्होंने अपने भाषण में किया। नॉर्थ ईस्ट न्यूज संवाददाता सुरजीत चक्रवर्ती की रिपोर्ट। आज के खूब आनंदेर साथे आपनादेरके आमरा डाकलाम उधारबंद ब्लॉक कांग्रेस। आनंदता एटाई जे आमरा खूब खुशी, आमरा आमादेर संगठनेर काज सुंदरभावे चालिये जाচ্ছি। एटार फीडब्याक आमरा भालो पाচ্ছি বিভিন্ন জায়গা থেকে। আর আমাদের আজকে যে কাজগুলি হয়ে যাচ্ছে একের পর এক আমরা সভা সমিতি করে যাচ্ছি, তো এটা আমরা সাফল্য পাচ্ছি আমাদের তৃণমূল স্তরের কর্মীদের সহযোগিতার জন্য। তো আজকে আমি আমার শুধু উধারবন্দ ব্লক কংগ্রেসের অন্তর্গত নয়, আমি উধারবন্দ সমষ্টির প্রতিজন আমার তৃণমূল স্তরের কর্মীদের অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাই। ওনারা যেভাবে সহযোগিতা করে যাচ্ছেন, আগামী দিনেও আমরা ওনাদের কাছ থেকে সহযোগিতা চাই। বিগত আমাদের 1 সেপ্টেম্বর এক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়, যে সভাতে এসেছিলেন আমাদের ডেপুটি লিডার অপোজিশন রকিবুল হুসেন স্যার, এসেছিলেন আমাদের কার্যকরী সভাপতি 2 জন কমলাক্ষ দেপুরকায়স্ত এবং জাকির হুসেন সিকদার মাস্টার। উক্ত সভায় আমাদের যে পর্যালোচনা হয় আরও বিভিন্ন নেতারা উপস্থিত ছিলেন। তো পর্যালোচনা সভায় দেখা যায় যে ওনারা এক বাক্যে স্বীকার করেন যে উধারবন্দ সংগঠন শক্তিশালী হচ্ছে, আমরা বুঝতে পেরেছি। এবং
আমরা তার জন্য উদারবনকে আমরা বেছে নিয়েছি। আমাদের 12টি জেলার মধ্যে উদারবন্দে একটি বৃহৎ সভা হবে, যে সভায় কমপক্ষে 5000 উপরে আমাদের থাকতে হবে। ওই বিষয় নিয়ে পর্যালোচনা হয় এবং পর্যালোচনা সভায় আমাদের ব্লক কংগ্রেসের যারা ছিলেন, মাইনরিটি ডিপার্টমেন্টের যারা ছিলেন, মহিলাদের যারা ছিলেন, সবাই এক বাক্যে স্বীকার করেছেন। আমাদের ব্লক কংগ্রেস সভাপতিরা ছিলেন, সবাই এক বাক্যে স্বীকার করেছেন যে ওই সভাকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলা হবে। আগামী সভাটি হবে দুর্গাপূজার পর, কালী পূজার আগে এই সভাটি অনুষ্ঠিত হবে। তারিখ ধরে নেওয়া হয়েছে আগামী নভেম্বরের 5 তারিখ ধরে নেওয়া হয়েছে, হয়তোবা এদিক সেদিক হতেও পারে। उदारबंद में असहयोग आंदोलन के अंतिम दिन आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं ने नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन किया। सभी लोग ICDS कार्यालय के समक्ष एकत्र हुए और विभिन्न मांगों को लेकर नारेबाजी की। मांगों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने, मानदेय की जगह वेतन देने, 11,000 रुपये मासिक मानदेय देने, ग्रेच्युटी की व्यवस्था करने और 20 अक्टूबर तक सेवानिवृत्त होने वाले को एक मुफ्त वित्तीय सहायता देने की मांग शामिल है। कार्यकर्ताओं की ओर से अध्यक्ष मनिका चक्रवर्ती, संपादक गायत्री भट्टाचार्य, लिली बेगम लश्कर, नंदिता सिंह, अनबरा बेगम बरभुइया और अनुपस्थित थे। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो भूख हड़ताल करेंगे। इस दिन सेवानिवृत्त लोगों में एक कैंसर पीड़ित महिला भी शामिल थी। नॉर्थ ईस्ट न्यूज संवाददाता श्रीवास दास की रिपोर्ट। সোমবার থেকে আমরা ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে আরম্ভ হইব, তারপরে আমরা স্টেট লেভেলে আরম্ভ হইব এই ধর্না। আমরা এই ধর্না যতদিন পর্যন্ত আমরা এই ধর্না মানে আমরা এই মাননীয় দাবি মানিয়ে না যাইব, তারা আমরা ততদিন পর্যন্ত বৃহত্তর থেকে বৃহত্তর আন্দোলনে দিছি, মন্ত্রী মিনিস্টারের কাছেও দিছি। তারা আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়াও আমরা দিছি, এখন পর্যন্ত কোনো সাড়া। আজকে 7 তারিখ আমরা প্রকল্প ভিত্তিক অসহযোগ আন্দোলনের প্রায় আজকেই শেষ পর্যায়ে, পরে আমরা ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে যাইব। তো এর আগ পর্যন্ত আমরা এখানেই মানে আজকে এখানেই আমরা এখানের প্রোগ্রাম শেষ, কিন্তু এখন পর্যন্ত আমরা কোনো ইতিবাচক সাড়া পাইছি না। তো আমরা এইভাবেই চলের আন্দোলন, আগামী তো আমরা বৃহৎ আন্দোলন গড়িয়া তুলব। আমরা কোনো অবস্থায় মানে পিছপা হইতাম না। 29 সেপ্টেম্বর কিছু তো পাইলাম না স্যার। আমরা সরকারের হাতে ওটাও আমরা খুব দুঃখ লাগে। আমরা তো চলতাম তখন। আপনার কি তার কোনো কিছু আপনি অ্যাপ্লাই করছিলেন, মানে কিছু দরখাস্ত করছিলেন টাকা পয়সা লাগে? না, আমি দরখাস্ত তো করছি না। আমার মানে ধরা পড়ার পরে ক্যান্সার ধরা পড়ছে। আচ্ছা। असम कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन की राधा माधव कॉलेज इकाई और ऑल असम कॉलेज कर्मचारी एसोसिएशन ने नई पेंशन नीति को वापस लेने और पुरानी पेंशन प्रणाली को फिर से लागू करने की मांग उठाई। ऑल असम कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन ने भी शनिवार को ऑल असम कर्मचारी परिषद द्वारा बुलाए गए एक दिवसीय धरने का समर्थन किया। इसके तहत आज कॉलेज के शिक्षक एवं गैर शिक्षक कर्मचारी भी अपनी जायज मांगों के लेकर राधा माधव महाविद्यालय परिसर में एक दिवसीय धरना में शामिल हुए। आज धरने को संबोधित करते हुए असम कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन कछार जोन केंद्रीय समिति के कार्यकारी सदस्य डॉक्टर अरुंधति दत्ता चौधरी और राधा माधव कॉलेज इकाई के महासचिव डॉक्टर अर्णव भट्टाचार्य ने कहा कि हम अखिल असम कर्मचारी परिषद के नेतृत्व में आज के आंदोलन में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम शिक्षकों के भविष्य के बारे में सोचते हुए सरकार से मांग करते हैं कि नई पेंशन नीति को वापस लिया जाए और असम में पुरानी पेंशन प्रणाली फिर से लागू की जाए। धरना में राधा माधव कॉलेज के उप प्राचार्य और असम कॉलेज शिक्षक संघ की राधा माधव कॉलेज इकाई के अध्यक्ष डॉक्टर असीमा राय सहित शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारी उपस्थित थे। नॉर्थ ईस्ट न्यूज संवाददाता अमल ऋषि की रिपोर्ट। সারা আসম কর্মচারী পরিষদের সঙ্গে সংগতি রেখে আসাম কলেজ শিক্ষক সংস্থা যে অবস্থান ধর্মঘট পালন করা হচ্ছে সমগ্র আসামেই, তার সঙ্গে সংগতি রেখে রাধা মাধব কলেজে আসাম কলেজ শিক্ষক সংস্থা ইউনিটও এই অবস্থান ধর্মঘটে সামিল হয়েছে।
আমরা পুরনো পেনশন নীতিকে আবার পুনরায় চালু করার জন্য এই আন্দোলনে নেমেছি এবং আমাদের আসাম কলেজ শিক্ষক সংস্থা আসাম কর্মচারী পরিষদের দ্বারা চালিত এই আন্দোলনকে পূর্ণ সমর্থন দিচ্ছে। আমরা চাই আমাদের পুরনো পেনশন ব্যবস্থা আবার চালু হোক এবং আমরা সর্বভাবেই চাই আমাদের শিক্ষকদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত থাকুক। এই একটি আবেদন নিয়ে সমাজের কাছে আমরা আজকে সবাই একত্রিত হয়েছি, শিক্ষকরা, শিক্ষক কর্মচারী সবাই আমরা চাই আমাদের পুরনো পেনশন নীতিকে আবার আসাম সরকার চালু করুক। রাধা মাধব কলেজ, এসিটি রাধা মাধব কলেজের নিয়ে আমরা রেস্টোরেশন অফ ওপিএস ওল্ড পেনশন স্কিম এটা আমরা চাই এবং নতুন যে পেনশন স্কিম এনপিএস এটাকে স্ক্র্যাপ করা হোক। সেন্ট্রাল কমিটির ডিরেক্টিভে পুরো আসামে আজকে এই কর্মসূচি হচ্ছে। আমরা একটা মিটিং করেছি এবং তারই ডেমনস্ট্রেশন আমরা করছি। সরকারের কাছে আমরা আবেদন করছি যাতে পুরনো পেনশন স্কিমটা ফিরিয়ে দেওয়া হয়। ধন্যবাদ। खबर खत्म करने से पहले एक बार नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। सड़क ठीक नहीं होने पर वोट का बहिष्कार करने की चेतावनी, सिलचर रांगीखारी के लोगों का फैसला। एक घर से 13,000 रुपये और भारी मात्रा में यावा टेबलेट जब्त, कलाइन पुलिस बल और सीआरपीएफ बटालियन की संयुक्त कार्रवाई। सिलचर आइजोल नेशनल हाईवे इलाके में हादसा, गंभीर रूप से घायल बाइक सवार। पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने की मांग को लेकर 3 घंटे का धरना, सदौ असम कर्मचारी परिषद के द्वारा विरोध। आज की खबरों में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।